waangalizi watukufu wa he shabakatil internetia ntosa na salamu hoju ya hani mubasharatan ranzinda haruma omji waezi moroni hunu ngarimni kaoni hawa jimla ivumao harma yensia hatu wori zamba onro ya ukanyoti ngamridunga o harma ze radio rasharkiana wazima radio zilio harma le jiji la Marseille zilio harma le siwa la komori la maore tosa na salamu hoju ya hani ninyi mridungao mubasharatan ranzinda harma e radio sawa FM nana e radio Malezi ranzinda harma le siwa la Jumbe Fatima tosa na salamu hoju ya hani ni mjoka uridunga bandi ya habanu harma ye sitinku yishanshio ye matangazo ya hezi habari za Komor rehema na ongofu nazi mwendeleni ye saa sita za masihu za usiku wa leo iwazao tarehe 19 ya mwezi wa Desemba mahaziuzi na 19 do ye daula ya Komor wa jobua ze kampani za hezi hele za he za utsahazi eziri za wanabunge ranzida iho hamramba na garjo unanua lesu alalinu harma usiku wa leo Dr. Zile harma ye matalazuzi ya hatu ya hezi habari razi tekeleza ranzide tarehe 16 ya mwezi wa Desemba mwahaziuzili na 19 harongo wa harma ye Ortega live ya ukaya ngujo hanza ya jiajibu shabakatil internet ya ngwabukaya ye kajibulwa hama kalima shayo ujibulwa ha plenty izo ndizo shabakatil internet ya zamba olelo uhusu enamna ya hemijarada minhum domjarada wa tsongeza komanda Faisal yalio alwarehemu kio mengoni mwa masuala ikao ngawa itumbi harma ya shabakatil internet ya ritsahe jue enamna komanda Faisal ya badingo ye dunia ezila zangu handa hubi zihisandahu ya omengoni mema suala ikayao ngao hobaoni usiku wa leo inu na ngarjo ufanya mifumo ya uwaza hatari tsaheri jue zabari hindini ya badingo komanda Faisal harma ye masuala ikayao duandu wajuzi sao masuala menji ya ukaya Colonel Azali Asumani mjana tide Colonel Azali Asumani mlelo ngazi benushi haondo ya ukaya Colonel Azali Asumani mlelo hama ngena wandu ya wari yao sibahi ya wasikini yao na jana kajaka usikini ya mndu kajaka uramdu ya umengoni mwa masuala rijo ya nanua harmazi habari za hatu za usiku wa lewin zihele za wana bunge ze kampani ngazi jonji anziani ranzide masihu ya lelo bimana yode ya subuhi ya lelo saa sita za ya subuhi ya lelo ranzilo siku wa maudu tarehe 19 o andu ikaongwa uharmaze ngorolwa zahe zenyi chaguzi za utsaha yeziri za wanabunge ngwa jonji ya msanzani harma ye madango mbali na mbali ya hiyonsi ye raisi wa he daula mkini ike ya shanshi ya buwe ranzide kampani ranzinda harmalisi wala nzuani usiku wa lewe inu ya ukaya le parelalami la homji la helejira la mwea huenda sima ngali liwao litsamilwa mfumo unu ne sirkal ya daula na imafama na wahiyonti elejio la usiku wa lewe inu tarehe 18 waisa wabadingo ingazija hawendele harma ile siwala nzuani yabo ngarjo unikiwa mapisha hosoni husu eshuhuli inwe namna ijoka huendelea husu namna ye zenye chaguzi zijoka huendelea zahe mawakala wa homo jabo rijwa ya ukaya nga wajokaya mbabandanu wa kisiasa ya ukaya yeyezi yeserse haini bavu wabeha kandida na kandida wabi kandida wabili kao hama nke hama kandida ikaya nguta palo na ye kandida e wakweli wa heserse ema kandida wa kweli wa heserse hama de namna wa shirkiana ya ukaya ze parti zondaru zilio harma ilo harma yezi ngazi johenda za gombane iyo de CRC iyo de Orange wazima neravi haina mzima yao ngujoka na panganyile ku na panganyile mtiti hautsaha yafikize mananya ngabo makandida wajibeha ikaongwa nao ya ukaya emabavu ya hao ngwacho wanika wo aminifu
Ekaredo hanza rangalie enamna lejera lahe bambao ilo de lejera lahe wazir wahe mali ikaongarjo hamba ukaya wode mjombo ulozo wahe yezi ikao ye kandida ulio yabo harawa hatolo hachagulwa na haruma yezi haruma lejera lahe bambao humjini koni maulida madaisiaka ikao ekaredo hanza rangalie namna shehan ya jitamkao huson ma candidature ya maulida madaisiaka mbungu hisia ukaya o wanawo nsipya walio harma yezi walio harma ebambao nana walio harma mabao yontipia ya hengazija ngwajo himilia ye kandida mzima wa mando mnaro wa Sedali Sechehan nando hii maulida madaisiaka ikao hala wa harma ya ebambao ku ngarjua ondo ya uka Sedali Sechehan he leda hula huwa mge yundie ukaya ekandide wa hae shakiki bimana yana wa harma leba hula hae ya mchagua kaja shinda ya hundi harma ye gwenzima yode namna lionao mipango ya kisiasa ya utaha enamna zevotizi vile hawa ya gwanzima ngaronao ya ukaya maulida madaisiaka eka wanungu ambao ya siasa weide mwana ya Sedali Sechehan ika uamji wa ikoni wonti pia wahimi ya ukaya kweli Sedali Sechehan hachaguando horenga maulida madaisiaka hatabia hamwishilio hafali kinjema ikayao mkinike yele jera lahe bambao numji wa ikoni ngwao nao ya uka uimana ufano nao yabo ngarilinda urijeri wonele chezo enamna ljoka ukaya sha ekagaranza urifanya matalazuzi ya hele jera lahe bambao ngari nao ya ukaya ani komisari mzamani bwana Yusuf Hamadi homjini mkazi kao ye mzima mengoni mwa mifu haya ya he ya opposition lelo wazamba ozorengo harma ya opposition yaba ukaya kwa tuhenda haruma zenye chaguzi lakini Yusuf Hamadi homjini mkazi nge mzima mengoni mwa wananya ikaya ngwajitsao watohenda haruma zenye chaguzi hauka kajabatai mihono yadunga ye silsila ne fikra ya sayatolo ne opposition ya ukakwatu enda harma zenye chaguzi guto tomduhunu adi bimana harede hamadu mhunga ikango opangani akamhunga ikango opangani yetoda toshaitwa yangalia enamna emajera yaliyo harma omji wa mkazi ikao linu jijiku ikao ngali mithalishi wao hawinjiwa wanadamu na usawa baina ya hao numji wa ikoni yabo ilo tijijititi lo jijiku mengoni mema jiji yaliyo harma yonsi auka ikangarivumbua omoroni yabo siwa za ikoni opposition katsu kubali ya ukalelo ngabo mwana ulio harma omji wa mkazi lo ikao nguone honathan hajo hanza yate yeziri za yezi ya lelo hisio ya ukaya Yusuf Hamadi ngena wanazijana ikao hawatia hopareni ngwabo woma kandida wahe hafaida nzima ya ukaya ya balilie ile chef du centre mu wahe eladwan ya hepor ya mron ngarjoka adamu wemzima mengoni mwa wana wa mkazi lelo ikaongo waone haona thamani harma yezi lelo lakini Yusuf Hamadi katsuelewa harma le swala hilo ya uka ngela dhimo wake mwana mkazi waja ujojua ya tende harma ye fatra ya hele panza la hema amine ya baki ya Colonel Azali Asman yizo Yusuf Hamadi katuziona hadito jema ye Yusuf Hamadi hakada yeno wananya decision wakahwire ngabazima ya ukakwasu henda harma zenye chaguzi mana hindini ya tiawo mdu bonze no tiawo mdu hodingoni ya bongarele wa hama rahaka chakubali nge hamatsa wao ikao emajera ya hao osoniho ngarjo fanya matalazuzi namna ya isanda ya kanti ni namna ya mbude ya kanti ni namna ya mitsamihuri ya kanti ne majera yonti pia harmaisi wala elmonesi wala ngazija nana ya mwali nana ya nzuan uodo peso amatso namna rionao harma lejera lahebambao usiku waleweni haunjia harma ze habari za hatu za husu ye siasa bori sohilawa ngarjo hamba ukaya ye raisi wa daula haisahamba ngela dhimu matangazo mpya ya jobua zenikade mbali na bali zonti pia za yonti za hemi jarada ya hezemali za daula za hemi jarada ya humrado hitwa
ya wana wa Komori kao izezi zabira zonti pia ziri hitwa zezi zabira banu zonti pia wana wa Komori wa hundi hana na ajali lakini hulio ngaramba harma yezimu garjuando ya ukaya rika na colonel rika anfwan rika na komanda msima miongoni mwa makomanda wa hele jeshi la hatu wakana thamani wa Komori wonti pia wakawasite ya ukaya yinu do tamaya ya hele jeshi la hatu na alarhem komanda Faisal karina ujalidi wazi onfuwahahe lazima shabakati internetia ya unduwe hata ya tahe ya juwe besha ya ukaya sisi wahanjume ikao dura namna rakauona komanda Faisal huwa mjibalio wa hahe he ilimu ya hahe he tartibu ya hahe siri hisi ya ukaya komanda Faisal hadhulumiwa rihisi uka komanda Faisal hadhulumiwa wajau komanda Faisal e ankili ya hahe ne tartibu ya hahe ne ilimu ya hahe rihisi ya ukaya ipotelewa ranzido mlauho prison omlauho prison ngabondrongo zakaza kwense harma eroho ya hahe za sababisha ilimu ya hahe ya tushida ya jituliza ya jua enamna ya lahimu ya reaji yabo relewa uka harumilo hauka haruma zetabu hivi rilo nizo rihundi ya ukaya iye Mahamudu Tajidin mana hindini yambia ye niesi wahahe ikawe niesi wahahe uwo mwanzani wahe mwana wa kolonel Fakri ye niesi wa Mahamudu Tajidin ikahama maudu do kolonel do komanda Faisal ya joka hufa ne niesi wa Faisal wa kolonel Faisal haambilwa ni Mahamudu Tajidin ya ukaya mjomba haho maudu ngujola wa guerrier ngujola wa avec toutes les honneurs bahe enies di maana wode mwanamsho wa Faisal haka uhadithi holikoli daine mwanzani wahe mwana wa kolonel Fakri hamambia ya hukaya maudu mjomba hangu ngujolawa avec toutes les honneurs yemi mongo si hamada hiyo Mahamudu Tajidini haihundu ndahu zebari hindi ni Mahamudu Tajidini ya zingarwane mahakama uhusule suala hilo na la babam ya chililiwa ne mahakama ya bonge lazima ulijue eshe zingamano neze kalma za Mahamudu Tajidin ya zaba osonwe mahakama ili rijue hauka ngabo satataziwa ya lazima rijue enamna Mahamudu Tajidin yambia ye niesi ye mwana mshe wa Faisal ya ukamjomba hao maudu gujoroha avec toutes les honneurs yabu garjomba kaya e mahakama ngela himu warinike wa uso wa kweli rijue zanongozimu hauka ngari wonao ya ukaya uanduwe hufa wenji harmazezi lilunga rujuhao botasi ngarabauka ula hafuhula ula hajifia rirengerede ridzihi basi izo ngarabauka zenongo hizo ketubidi zidunge mda esa hamada gazo izo rijua onfohahe ni ajali ya mpara okay ajali ya mpara Mahamudu bosi de ajali wumana mikoni ikawode atsongeza yatowa mashababi wananya ya waruhusu wende wavunjela duwana uwandu wao wende wavunjela duwana ndongo ikawakaza parodire wende wavunjela duwana emagari ya roha emizinga ijakaudiha rionesa azipindi mahsusu razaba raonesa enamna ikao de ye hikma ya hele jeshi la hatu enamna waswarifu le suala kwa mjekoni waka ikawla dimwali ndiye magari haka zilatia mvio na hata mvio watu shida wazizingare ili batidi hemizinga harma umjekoni kafatuze hujaje bakoze wangu kumenaya lelo rizi hamadagazo izo rizamba maraza waza
lakini kamjuondo kaya wala wandu wala ikayao izo namba olelo wo udiwaza ngwacho udiwaza uka nono harma masuala yao ya Hussein homfo wa Hamada Gazo no lejeshi honja harma omji nono hananwa masuala yao rirenge ya ukayale hafu jauba hafu jela diraju iyo mengoni me masuala ikaulelo garanzao rivenu haukaya gela himori dunge hata rijue izo Mahamudu Tajidin yazitekeleza hosonima e gendarmerie izo yazitekeleza hosonima neshatsongeza hakimu wa matafiti ya mchililia yalo en sous contrôle judiciaire kenokiri izo garamba raisi wa hedaula harma mijalada hamada yinu garjo hamba ukaya owinji zoutataziwa hakakavenuliwa yezijirio shasisi ngarambawe yakaya shabakati l'internet ngaruonawe hawa iliyo harma omji wa mbeni ngaruonawe hawa iliyo harma omji wa Nsujini ne siasa enamna yafunga Colonel Azali mjana sile Colonel Azali mlelo hauka ye siasa yende hata wakati ngezi yawe raisi wa hedaula yatitengele harma mji kayao omji uongo harma ya ardhi kao lelo ngwambo haitawalia Colonel Azali Asumani mjana sile Colonel Azali Asumani mlelo Colonel Azali Asumani mjana garjamba ka Colonel Azali Asumani mjana wa Colonel Shababi yatuka ubamba nafasi toka yonsi Colonel Azali Asumani mlelo wa Colonel ikayao hamba besengwanzo yake mtume hama besengwanzo yake mtume amruna dunia njaba ya hautahale suala linurjer linanue hosoniyo dezijirio lelo rambi wao ya ukaya gasina takriban mifumo miili banu rambi wa ukaya ze group rahere wazo za homenji wa mamu rambi wa ukaya zonnezi hisasi pata diriwonesiwa si hunneza kamili omwenje uyene ya harma jimla ya hengazija haukanzuani kabati mzuane problem za kaya zireglewa malidu halikadhalika wao kwa tina problem gasina wakati mwinji kwa tina problem ya mwenji wao kana problem ya mafura shahu nungazijari yeshi harmatabu za mahamili za hidze na mwenje ikawo ngokupe hao haini dakika rijaze grupu zipatiwa zonne rambi wa ukaya riwone soka harmazen tihuzo zonne omwenje ko jarengwa gasina takriban mifumo miili banu omwenje ko tsugo urengwa karsujisi wesha tsongeza omwenje urengwa ho si communique mbi ya ujuzaye maranyinya uka abantu bavu fulani omwenje ko joka urengwa sha ko tsugo urengwa enamna wanzao ani ngiyo hama vanu kabati wizara ya he energy ngiyo hama vanu kabati shirika la mamwe la Sonelec raisi wa hedaula ngujojua yake raisi hadi yake waziri hadi yake director lazima ribwe mwangoli zambe na mrambi ye nyinyi mamwe yezajiri na mrambi ye nyinyi wizara ya mwenje ezajiri rikashiri rijwe hosisi rendao aze grupu zipata hau kazi japata au mushkila ngondaba rierwa grupu shenda za nyumeni ikao serikali wamba zoza nyumeni zijazipati wariuni hamwenje harma maha ena he dunga yabo rijunga sarma katsungo njia harma hitsa na njia harma hize rijari kazi wa nejuzi ramba gasina mwenje harma ntihunne mashaka na adhabu dorionao na mrambie Saidi Rais Colonel Azali Asumani we raisi mjana au we raisi mlelo o walo we nawe
ngwa hambi yao zinuliza mbao banu shabakati internet ya engarendonda yesoneleki nyima dhamana wasoneleki falikire ndenda ezilonziro hurijuza ezetambu mlonizo hindi sisi maraya wizara yatendele wani Humedi msaidie ya homwenje ya rabi enga mrambi yao hindi na suala hamandalini narangalie ele parela lami landi sawa biskai lanzao lende fumbuni efarj unuma hawabili ngwatsungo upua kuu wakaza tutu ye waziri wa hele buhani ye dhamana ya haho hindi ye rais azali ngujoka uka president ardi yake waziri wabundo kamrambi ya ihumanzo mribehe izo lizo sisi rambao ya ukaya ye azali mchana siri azali mlelo haukanga ruona ya ukaya ngabo ntubuna nta ukakartsuone siwa ani izo raisi wa hedaula ya falikio nizori wonao ngari wonao de kinyume ya hemeline nanga hauka kabasi namna ya ushangiria sedali sechehani wasidi alazi mwendia do hadisi daina efarj linshirika la bundo la nikwa pare lifanya amo ima technicien wanongo sa husubundo waonga uharmai wizara ya helebundo sedali sechehani ngelazimo ya tunde ezemali namna ziro hao ne namna ziendelea ule shirika sha upande wa tekniki wa hehazi hukaya ngwajo wende wafanya mtsuje wakau hawaja vuvuni waja wafanya vuvuni washishilia wa biskai wende wakaza ntubunata ani mruka tsushilo elewa obahani ye falki ya hele shirika ne hazi ye namna edao ngeonesi hao hama vanu ele shirika ngali jende sao kabati suivi ya hehazi namna yendao yao mengo ni mema suale kao ngarambao ya ukaya ngeilazimuo wake ukweli wahe namna msuka vanu nyinyi mawaziri nyinyi wizara nyinyi wataalamu haina mndu nafanye hazi ya hahe hafaida nzima ya hionzi izo ngarambao hauka izo nizori wonao daima midrar haruma ze wizara za hatu ngali hisio ya ukaya ngaba mawaziri wasi uhao wademao kwa hatanaba hara kwa tashid le suala la humenji kadina ujauliba nafasi kwa uhayati wa hatu wonsi pia ukalansi za harma umenji ni serikali ino ijitolea harumale makalima yao ya mwenje harume makalima yao ya mavare yabo ngelazimuo heni zifanyishi hausha zifanyishi ho waswa wa hazo hauka ngilo pwa la hanu ni serikali ngamboronkio harumale suala hilo la hizi infrastructure yabo karne ujohumpani nafasi tena zila infrastructure mabaga mzifanyao ani zidoka kapandigo izo la himarizambe hakaya entinu na mjuenro mawaziri entinu na mjuenro nyinyi mabwana madhamana wahe daula mrirumao inutanywa nyiche rikubali ukangabo serikali she serikali hiyo ne juenro kaya ngeruma omaranya shake tsuruma zinyama izo rambao emana nyasi Dr. Zile ikao yatende yae mashile zile harma ya Ulaya mimi kamabu eni mrulo dhamana uhisia ukaya sirongowa hauti parorongowa sinjia harme personality hai simkazandabu sambanrongo ikao nguhisia ukaya simvumbu anai sambanrongo ikayao nguhisia ukaya simkazandabu zile utijihisi ya ukaya ngawe Faransa we mwana Mfaransa we mwana Mkomoro samba mwana nyuho belu mwana mfumbu ni hamandawe
mfanya complicité ya copinage wakati wa heze asizi hahusahilisha hujua hurenge mali za heze asizi zomali za daula harmanzia za tuluga sharia sisamba rekabelu nge waziri wa hele wa edify mhuwa he idarahazi mhuwa he serse ekangwanzia shitaki nono hata sababu lele suala hiyo kangwa bukaya mimi saba hafanya complicité ya copinage hakaya zemali wakauzirenga abantu bozile uhusuze asizi we handa ni wasimru wasoma ndongo za energy we mathématicien ngamkubalu kama mathématicien shawa simru wasoma ndongo za energy ya baka copinage ne complicité de mhuwa he idara hazi hakaurumia le suala hilo hukawema na mfumbu ni amadaye ujawurengeze mali hizo mwendeza na rijuao kanangabo sharia harmaenti shaladhimuike mafanshie appel d'offre uhusu enamna wakaujau urenge e marché hiyo en tant que expert mimi ngamina hata ze factures za hemafura wakaurumia ne le gari ne chauffeur wakaurumia harmo muda wakaya banu harmaze assise e facture ya haho ngaminio iyo arumiliwa harmaze mali wakati wakaya hoteli Sandaya Golden Tulip ngaminio kodeni yangu ngamjuo ze details za heze facture hizo ngamjuo ishoshatilwa hata sababu de shumba wakaulala ishoshatilwa hata sababu de shahula wakahula ishoshatilwa hata sababu de maji wakahunwa ishoshatilwa hata sababu de mvinyo wakahunwa yabungamina ze detail pia za facture ya hapo ya hoteli Sandaya yabona ke wali nizamero ekemu huwa he idara hazi ujumbe la rais ngwanzu ya hani masuala hamadan ukakabaja fanshi ya complicité ya copinage ya ukayema na mfumbuni we mwana mfumbuni na mshitaki belunge banu na mshitaki ya mjuju wanene devant la barre wewe baho we mwana mkomodi kujazira utijemo tijubana gojojo urenge avoka ujemo tijubana rijenende da minani ni wana waili wafumbuni mi mwana mwikoni zokazi na ushi zokabatsi hata problem ngara jojo warende entinu nima wevamana muwahida rahazi ujumbe wa rais muwahidi faya hensi wevamana wa hensi mimi vangu mimi vamana wa hensi mimi mwana wa hensi kawe mwana mfumbuni mimi mwana mwikoni ngara joenda bala har devant la barre karna ukiri ribuli msada jena mnayi kamlindo le suala hilo lije ho wadhi walo hamase barabaundo hamase eni waziri ujoka uhisi ukaya nono ngumpwesheo haunono ngumdhara nono ngumkazondabu na porte plainte rendi ebala misiro wajoka udo tsatsa ya no wala no njini eni wasiku njo paro amjo huja amzamondo amjo huja devant la barre ala barakatillah ngarjo